जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बजाय इसके कि इंसान इस्लाह करता है, इंसान इस्लाह नहीं कर रहे। हमारे जो ताकतवर से ताकतवर तरीन हुक्मरान हैं, एक तो हैं वो डमी हुक्मरान हमें नजर आ रहे हैं, जो कि फार्म 47 की पैदावार हैं, जिनकी कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों में चंद सीटों से ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको मुसल्लत कर दिया गया है। और मुसल्लत इसलिए किया गया है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान में आइन का, कानून का, जमहूरियत का कत्ल करेंगे और उसके बाद एक फस्तायत मुसल्लत करेंगे। तो वो फस्तायत मुसल्लत करने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये फस्तायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब उनको मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दब नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। और हमारी ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप जो है, उसको ज़रा भी एहसास नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के हालात और वाक़यात कैसे ठीक होने हैं। उनको अंदाज़ा है, लेकिन चूँकि ज़िद है, अनाद है, बुग़्ज़ है, इंतकाम है, इसलिए ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो बहरहाल आज का दिन है, जुमे का दिन है, लेकिन इसके बावजूद मज़ाहमत हो रही है और अच्छी आवाज़ें मौजूद हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं जो कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, और ये हमारी अदलिया में भी हैं और हमारे हर जगह मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इतना ज़्यादा फाशिस्ट अप्रोच इतनी है कि आप ख़वातीन तक, घरों तक पहुँचे हुए हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि जुमे का दिन अच्छा दिन है, और आज जो एक बहुत बड़ी बैठक हुई ईवान सदर में, और उस ईवान सदर में होने वाली बैठक में एक साजिशों के ताने बाने, अगेन मैं कहूँगा, बुने गए। और मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बहुत चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चाहती है, वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए और आर्टिकल 6 लगाया जाए, और आर्टिकल 6 लगाया जाए इमरान खान साहब पे और सदर अलवी पे और कासिम खान सूरी पे। इन पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को फारिग कर दिया जाए, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैसी जमात बन जाए, वो जमात बन जाएगी अपनी पसंद की, और उस जमात के फिर हिस्से बखरे किए जाएँ। कैसे किए जाएँ? वो फैसल वाडा ने बता दिया कि जो है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM पाकिस्तान की तरफ से बनानी है। मतलब ये है कि इसको फिर टोटे करने हैं और वो टोटे पहले करके देख चुके हैं, क्योंकि PTI और MQM में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। MQM सिर्फ कराची तक महदूद थी, हैदराबाद के कुछ इलाकों तक महदूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के तूलो अर्ज़ में है, और उसके पास जेन्युइन वोटर है उसके पास, और जेन्युइन वोटर की तादाद करोड़ों में है, और वो लाखों में नहीं, करोड़ों में है, और हर रोज़ तादाद बढ़ रही है। पढ़े लिखे लोग हैं जो कि शऊर रखते हैं, और अब तो ये शऊर जो है वो किसानों तक इमरान खान साहब पहुंचा चुके हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ईवान सदर में आज एक मीटिंग हुई, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि राज़ी किया जाए। इसहाक डार साहब थे, सरदार अयाज सादिक साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, चीमा साहब थे, तारड़ साहब थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, अटॉर्नी जनरल थे, इरफान कादर साहब थे। ये सब के सब मौजूद थे, और उन्होंने कोशिश की कि जनाब राज़ी किया जाए। और उसके बाद नैयर बुखारी साहब, शरी रहमान साहब, फारूक एचनायक, नवीद कमर और दीगर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और इनकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में दो बातें थीं, जो कि PTI पर पाबंदी, और नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, और उसके बाद 3 रहनुमाओं यानी कि इमरान खान साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और कासिम खान सूरी, इनको आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल किया जाए। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कदम उठाया तो वो अपने पाँव काटेगी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेगी, वो किसी और पे नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो तिया पांचा हो जाएगा, और अगर उन्होंने ये काम किया, उसकी वजह ये तिया पांचा कोई और नहीं करेगा, ये शरीफ खानदान करेगा, ये मरीम साहबा करेंगी, ये नवाज शरीफ साहब करेंगे, और उन्होंने अगले मरहले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सत्यानाश करना है। और फिलहाल उनको सिर्फ एक ही खतरा महसूस हो रहा है, बल्कि खतरा है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान क्लीन स्वीप कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जड़ें काट चुके हैं, और उनको नेस्तो नाबूद कर चुके हैं। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि गढ़ समझा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, शरीफ खानदान का गढ़ था, वो गढ़ जो है वो गड़ा बन गया है, और गढ़ा भी ऐसा कि जिसमें से बदबू आ रही है। वो ऐसे गड़े में मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ खानदान गिर चुका है। लिहाजा वो इस वक्त कोशिश में है कि वो, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसे सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन सब से जान छुड़वाई जाए, और उसके बाद फिर पंजाब वापस लिया जाए,
اور تخت لاہور واپس لیا جائے، پاکستان کے عوام کو کچلا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس حد تک جڑی ہوئی ہے کہ وہ سارے کام وہ کیے جا رہے ہیں جن کا نہ آئین سے تعلق ہے، نہ قانون سے، نہ جمہوریت سے، لیکن اس وقت چونکہ عمران خان کا خوف ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی اور مسلم لیگ نواز کو بھی، شریف فیملی کو بھی، یہ ایک ایسا ذاتی مفاد ہے جو کہ ان دونوں کو اکٹھے کیے ہوئے ہے۔ ادروائز تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کتنی گالیاں دی گئیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے، فوجی قیادت کو، آرمی چیف کو، سب کو گالیاں دی گئیں، اور وہ پاناما رجیم کو جس حد تک وہ کہتے تھے، لیکن ان سب کو سینے سے لگایا گیا، اور سینے سے اس لیے لگایا کہ آئیں آ کے ہم عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کچلتے ہیں، تو وہ ابھی تک نہیں کچلے جا رہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ بالکل ان کے اپنے منصوبے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا انحصار کیا ہوتا ہے جی فیصلہ۔ تو بہرحال دوسری جانب جی ایک جو جمعے کے دن دو خبریں اچھی آئی ہیں، ایک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس نے دم دبا کے وہ بھاگ گئے ہیں جی، اور انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے، اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں کسی قسم کی کوئی حیل و حجت نہیں ہے، اور اگر کسی نے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، لہٰذا وہ ساری چیزیں تیار ہیں، اور اگلے ہفتے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سبمٹ کروانا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر آئی، اور وہ ہے کہ فارم 47 والا کام نہیں رکے گا، فارم 47 جو ہے وہ حلقے کھلیں گے، اور فارم 47 کی تحقیقات ہوں گی، فارم 45 والوں کو حق ملے گا۔ یہ آج بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور اس صورت کیونکہ چیف قاضی صاحب کو بھی اس میں بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا تھا، بلکہ اس لیے ہٹوایا گیا تھا کہ پنجاب کا جو تخت لاہور ہے، تخت پنجاب ہے، وہ شریف فیملی کے چنگل میں رہے، اور وہ فارم 47 والے حلقے کھل نہ سکیں، کیونکہ من پسند اپنے ججز مانگے جا رہے تھے الیکشن ٹریبیونلز کے لیے، تو وہ نہیں مل رہے تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ قاضی صاحب نے حکم دیا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو کہ نہیں ہیں جسٹس نیلم صاحبہ، ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر مشاورت کریں، اور مشاورت کر کے تو کوئی حل نکالیں، یعنی مکا کر لیں آپس میں۔ تو لیکن ہوا یہ بہت بڑا یہ ایک سرپرائز ملا مسلم لیگ نواز کو، چیف الیکشن کمشنر کو، قاضی فائز صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ملا کہ جب یہ میٹنگ ہوئی کل چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس نیلم صاحبہ کی، تو انہوں نے صریحاً انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے لیے جن ججز کو نامینیٹ کیا تھا سابق چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، وہی کام کریں گے، انہی الیکشن ٹریبیونلز کو کام کرنا ہے، انہی کے سامنے آپ جائیں، فی الوقت ایسا کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا نئے ججز آپ کو نہیں دیے جائیں گے، وہی کام کریں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا، ایک میچور اپروچ کا کیا جی مظاہرہ، اور ادارہ جاتی سوچ کا اپلائی کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سابق چیف جسٹس نے یہ کیا تھا تو میں ان چیزوں کو انڈو کر دوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے جناب پنجاب گورنمنٹ کو، فارم 47 کی جعلی حکومت کو، مرکزی حکومت کو، یعنی کہ شریف فیملی کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور قاضی صاحب کو بھی۔ اسی لیے مریم صاحبہ کی چیخو پکار کل ہم نے سنی اور سارے میڈیا نے سنی۔